الحمد لله يا رب العالمين الحمد لله يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Abalma ke Malik le secret et les jeunes donc sur le plateau sur le nouveau plateau bele baje ngayabi ina fa wa kala ma tuwa muna ni ala sona ba inshallah courage batena bi ko swenga bamana ngo mo do ne men tourni mi ko ni tura ko di donc bi ke do mala fle mala choma o kama amna continue ka tourni ka la barare ina fo fonu la men keraw ban don tuga muna ga ko donc o lo fene foli buye je fam brajele fe parce que bu watita donc ga lame here ga kuye ala ga here kuye a chama donc so lo mboye kama toro ko fene ala sono tala ka do anolu che ani anga fanu ni o do lena abangne brajele che so lo na ala sono ma fa fanu e fene kan deme o kan deme menye anni warte samte na do fene o e brele bade donc ala ka émission nye ala ka umbe émission na ala ka ukenya ala ka ushimaya ala ka here chama ka we les secrets et les génies donc o se ko kon fo voilà donc fene kan de meni do u chamanye ni ala sona ma sha Allah parce que da mo dara do mu na abi jabi donc do bi lame e ba so ka kusani ere ala fanfe donc no e do ki ala ba mene donc ma mo bo bega do ura à partir d'aujourd'hui ni mo émission lame do kan ni imasiga wardi masiga doreke nga do kan ga do fene aka chala fa be minani Allah sona ma sha Allah le génie kalme be basira bismillah. D'accord. Bi samedi le 23 avril 2022 ci la ka do ko ni ngal falo bambule ako nam so do na haydala ami ya fa black refe kasi une semaine negebe na ala nga o kofe une semaine wore negebe bo ama negebe ta ka bo ama stade dal fe ko ko différence do munewe o ko yinke le segere ba sitara la ka beso ma ko ne chala ka do donc chala ka munale muso na duna lada konana donc alada bane kofe o semaine be kono ne ba so negebe kara abe diamu ina rapport abo soro wa envie binana abi chere fena ni donc glana mais après une semaine donc negebe ta ka bo ama ati diafu sur rapport là donc nege fene o te kama c'est-à-dire atiel dilan era ni blé donc welma mboke traditionnel makachaya donc mboke koroba fla de be mumsa ko lasse musoma traditionnellement donc kachaya donc korobele le ba folo allahumma a'udhu rabbin nas malikin nas la yunas min sharr allazi yashushu fi sidur nas min al jinnati wan nas donc oye koro folo ambe tanga ni d'abord ka bo anje ñogom doro ma no chetana we no lu ya muso ga je ñogom ye traditionnellement donc kachaya donc ala ga gisiga bo toro ma be amna su ga kodi ma bo fode de donc ni bu ga kodi fo ibala kan de dunu che parce que lu ga ko kacha ote donc ore ka manu na ala kan fo sa wala sa ka se ga o ke baram naye ane chetana do le na bagne bere jele che ala ga gisi donc ka bo toro ma bas ala ga be donc sababa ma muso mun be ka fo ko chetana u ba je ñogonya c'est-à-dire u ba rapport u kenaye abe sugo setana straw fe ka rapport ke andi la kana kuma ninga donc ateme ka fo muso ka sugo ka rapport ke ne jine setana ye ha abe korote muso ka sugo ka rapport ke ni cheko ke abe korote jine setana ye mais tuwa do de be o le koro ye setana ye traditionnellement donc ka chaya quoi donc ni mesika kun fladi muso mun be ka fo ka sugo kambe setana uta ni setana be sugo ke na ye donc abe seka a korofolo be seka ke oye ya famia donc o tamasien ye jimenye ka fo o muso intai o chetana srawye donc ambo fena préciser hein tamasien i ba soro sisa o muso la kay nabna do lada konona misalera nakanga do lada kono shini abe soko ka teko ke donc bi voilà nabna do lada kono shini donc abe soko chegora shuina shindora ni lada be wuli quoi c'est-à-dire dugu be jadura ka lada be na ma so ma fe o bien tlegan fe o bien glafe donc do mu shufe na duna lada konona na ha o don duguje iba ka fo do mu shufe na sugura tekura o duguje lada bina donc ama traditionnellement ka chaya quoi donc c'est ça iba soro musula kanunu esprit do rebe musora ou be mumne ka rapport kenu ye en esprit c'est-à-dire ko to sunogo konona na quoi donc ni
olu b'a fɛ ka rapport kɛ ni muso ye sisan u b'o lasegin ka na a ma ka rapport kɛ n'a ye pour que muso ka sentiment sɔrɔ rapport la muso ka damu sɔrɔ cɛko la u fan fɛ i m'a faamuya mais réalité la u b'a minɛ donc ka bɔ muso ma i n'a fɔ an delila k'a fɔ cogoya min na donc sisan réalité la i b'a sɔrɔ musolaka in a b'a rapport kɛ ka ban damu foyi tɛ k'a kan mais n'a b'a rapport kɛ sogo la walima sunɔgɔ kɔnɔna na donc a b'a rapport kɛ ni damu ye damuba bɛ k'a kan a dɔw la a bɛ jiba sɔrɔ a bɛ damuba sɔrɔ quoi bon sisan ni u ka waati surunyana u bɛ esprit excitation ye nege esprit mun bɛ yen n'u kɛmɛ k'o minɛ n'u b'a utiliser sunɔgɔ kɔnɔna na u b'a lasegin ka na a tigi ma wagati la wagati mun n'u b'a fɛ ka na donc u b'a lasegin ka na ma quoi misala n'u b'a fɛ ka s'a ma su in na u b'a fɛ ka rapport kɛ n'a ye su in na olu ka calcul ka ɲi quoi parce que dɔnnikɛlaw de don u b'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ laada ye sini u b'o dɔn directement quoi parce que olu u bɛ ko dogolen dɔw dɔn quoi n'u ye muso lajɛ dɔrɔn u b'a ka ko bɛɛ dɔn donc u b'a dɔn directement sini a bɛna laada ye quoi u bɛ fɛn in nege esprit mun n'u kɛmɛ k'o minɛ a ma u b'o lasegin ka n'a ma bi tilegan in na kabini bi tilegan in na su in na u bɛ s'a ma sini muso b'a ka laada ye donc n'u y'a lasegin ka n'a ma ni muso donna laada kɔnɔna na fɛnɛ u tɛ se k'a minɛ quoi voilà a bɛ to muso in bolo quoi parce que ka muso to laada la pouvoir t'u la pour que ka se ka a manipuler quoi parce que laada ye fɛn mun ye nɔgɔ dɔ de don o nɔgɔ in o b'u ka fɛn dɔw empêcher donc n'a b'o kɔnɔna na pouvoir t'u la olu ye mun d'a ma nege mun n'u y'a minɛ na n'u y'a lasegin ka taa ma sisan donc pouvoir t'u la ka muso to laada kɔnɔna na k'a minɛ donc muso bɔlen fɛnɛ laada kɔnɔna na pouvoir t'u la fo une semaine ka se k'a minɛ ka bɔ muso ma fɛnɛ est ce que i y'a faamuya donc une semaine kɔnɔna na a b'a sɔrɔ olu y'a lasegin ka na muso ma k'u yɛrɛ servir muso in na u yɛrɛ ka kow kama mais u tɛ se k'a minɛ fo laada kɔfɛ une semaine fɛnɛ est ce que i y'a faamuya donc muso ka esprit normal o bɛ to muso bolo une semaine kɔnɔna donc n'o kɛra n'i commencera ka cɛko baro kɛ n'a ye nege bɛ k'a la walima n'a commencera ka miiri cɛ la nege bɛ k'a la walima n'a b'a rapport kɛ a bɛ diya sɔrɔ donc rapport la donc tentative fɛn o fɛn mana na i b'a ye k'a fɔ nege bɛna muso la walima n'a bɛ cɛko kɔnɔna na a bɛ diyaba sɔrɔ rapport la donc une semaine kɔfɛ u bɛna ka na fɛn minɛ ka bɔ a ma quoi nege esprit mun b'a kunkolo la u b'a minɛ k'a dogo donc u b'a lasegin ka n'a ma de waati la waati min n'u b'a fɛ ka jɛɲɔgɔnya semaine tɔw kɔnɔna na ka taa n'u b'a fɛ ka jɛɲɔgɔnya don mun na u b'a lasegin ka n'a ma en esprit ka to sunɔgɔ kɔnɔna na donc k'a utiliser i b'a ye k'a fɔ a bɛ damuba sɔrɔ rapport la mais ni cɛ bɛna s'a ma a minɛlen bɛ ka bɔ a ma donc a bɛ se ka rapport kɛ ni cɛ ye ten dɔrɔn mais damu kelen a t'o sɔrɔ donc cɛ la semaine tɔw bɛɛ kɔnɔna na ka taa cɛ ka muso ka don kalo tɔw bɛɛ kɔnɔna na ka taa fo muso kana don laada kura kɔnɔna na donc ko in bɛ sɔrɔ ka segin ka n'a ma quoi i y'a faamuya donc nin bɛ kɛ musolaka mun na très généralement ka caya a kɔrɔ fɔlɔ ye nin ye mais a bɛɛ kɔrɔ o tinin ti donc kɔrɔ filanan fɛnɛ bɛ yen an b'o fɛnɛ walawala kɔrɔ filanan muso dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ n'a bɛ don laada kɔnɔna na laada ye fɛn mun ye fɛn kalama don a ka kalan quoi donc fɛn kalama mun don a bɛ farikolo ni ɲɛfɛla yafa bɔrɛ kelen a b'a bila donc ka élargi kosɛbɛ donc kalaya o bɛ muso caman negeya donc i b'a sɔrɔ kalaya degré mun bɛ yen n'o kan k'ale la negeya a to kalaya in sɔrɔ a yɛrɛ farikolo température la normal la fo ni laada bɛna ma waati mun na quoi donc laada bɛna ma laada ye fɛn kalama de don a kalama de bɛna donc sisan a bɛ vasen kɔnɔna ani ɲɛfɛla kɔnɔna ninnu a b'u kalaya k'u chauffer a bɛ chauffage mun di ka na donc i b'a ye à travers ça ale farikolo bɛ commencer donc ka réagir à travers o nɔfɛ quoi donc laada kɔfɛ fo une semaine i b'a sɔrɔ envie fɛnɛ bɛ a farikolo kɔnɔ parce que a farikolo bilala normal la quoi donc n'a ye rapport kɛ a bɛ diya sɔrɔ et puis envie fɛnɛ bɛna a ma yan'a ka rapport yɛrɛ fɛnɛ kɛ donc après une semaine a farikolo bɛ segin ka na a ka température normale la quoi donc n'o kɛra i b'a ye nege bɛ taa ka bɔ a ma a bɛ cɛko kɛ ni cɛ ye ten dɔrɔn mais a hakili bɛ diya mun na walima k'a fɔ a damana nege ka k'ale la o tɛ k'a la quoi donc o ta ye o y'o farikolo tempérament cogoya yɛrɛ de ye donc o ni sitana sira fɛnɛ olu tɛ kelen ye donc nin bɛɛ bɛ se ka lase musolaka ma donc sisan ni cɛ b'a fɛ k'o ta fura de ɲini i bɛ se ka fura de ɲini mun b'o muso in k'a farikolo dɛmɛ ka réagir nege sira fɛ quoi o caman bɛ lɛsigɛ yɛrɛ bolo n'a y'a consommer a b'a farikolo dɛmɛ ka réagir joona nege sira fɛ hali o safunɛ b'an bolo yan n'i ka ɲɛfɛla kɔnɔ ye tile kelen tile fila tile saba n'i ma cɛko kɛ i t'i lafiya donc voilà a bɛ farikolo dɛmɛ ka réagir envie kana muso ma donc n'a b'a rapport kɛ fɛnɛ a bɛ se ka kɛ sababu a bɛ damu sɔrɔ donc o la que ça soit lɛsigɛ dɔ bɛ lɛsigɛ tɛ a bɛ se ka muso dɛmɛ ni fura ye mun b'a farikolo sama kana negeya ma
walasa ka se ka kɛ nege sigiyɔrɔ ka kɛ a farisogo kɔnɔna na sinon n'a tora a yɛrɛ ma ten ale cogoya la a bɛ n'a fɔ a banalama de don fo chaleur ba ka na ale la de pour que a ka se ka exciter surtout n'a kɛra nɛnɛ waati ninnu fɛ o muso in pour que ka se ka dilan sɔrɔ ka kɛ n'a ye a ka gɛlɛn kosɛbɛ mais ni funtɛni baw bɛ waati min na i n'a fɔ nin waati ninnu na a ka ca Ala fɛ kuma kelen kelen nege bɛ to ka bala kana dɔn a la o y'o tigi cogoya yɛrɛ de ye a farikolo tempérament cogoya kama n'Ala sɔnna ma inchallah les jeunes donc ni de ye nin jaabiw ye i bɛ jumɛn ta nin kan d'accord an bɛ taa ɲɛfɛ ɲininkaliw ka ca ɲininkali filanan min bɛ yen nɔ dɔgɔ ko est-ce que muso bɛ se ka satisfait ka sɔrɔ a ma damu sɔrɔ walima a ka damu sɔrɔ ka sɔrɔ a ma satisfait ko yalima o bɛ se ka kɛ wale secret baasi tara Ala k'an bɛn donc sababa ma musolaka a bɛ se ka satisfait ka sɔrɔ a ma damu sɔrɔ a bɛ se ka damu sɔrɔ k'a sɔrɔ a ma satisfait donc différence bɛ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ dɛ yarɔ dɛ voilà an bɛn'o de fɔ professionnel yara ni y'an lamɛn ni Ala sɔnna ma inchallah ni ma maa lamɛn bilen baasi t'a la tɛ musoya fanfɛla la an bɛ ko f'i ye cogo min na a t'a jɛ o an b'a fɔ k'anw y'a dan ye dɛ mais i kɔni b'a dɔn k'a fɔ tiɲɛna hali ni fɛn yera nin kɔfɛ camanba tɛ donc ka kuma lasurunya diya mun bɛ sɔrɔ cɛ ni musoya kɔnɔna na muso fɛ ani satisfaction olu yɛrɛ tɛ kelen ye fɔlɔ voilà parce que diya o ye ni rapport bɛna daminɛ a bɛ fɔ fɛn saba de bɛ yen rapport kɔnɔna na nege diya ani satisfaction ni saba si tɛ kelen ye c'est à dire ani negeda nege diya negeda ni si tɛ kelen ye donc negeda o de ye satisfaction ye i y'a faamuya nege k'i to kuma na ni cɛ dɔ ye mun bɛ kɛ muso la cɛ dɔ ye i bɛ cɛ mun fɛ walima a ye nege kan fɔ mun bɛ k'i la walima i bɛ ka vidéo lajɛ mun bɛ kɛ i la i y'a faamuya walima i bɛ ka audio dɔ lamɛn i n'a fɔ nege kan an ka audio ninnu na ɲɔgɔnnaw mun bɛ k'i la i farikolo bɛ commencer ka réagir a bɛ fɔ o ma nege i y'a faamuya donc diya ni rapport daminɛna cɛya ta ni ka segintɔ bɛ mun da muso ni kan i y'a faamuya a bɛ fɔ o ma diya c'est à dire ni cɛya bɛ taa ni ka segin voisin kɔnɔna na éléments de bɛ yen a bɛ taa ni ka segin kɛ éléments minnu cɛra o éléments ninnu olu fana bɛ réagir muso dusukun fana bɛ réagir olu nɔfɛ quoi c'est à dire damu sira dɔ de bɛ yen mun bɛ kɛ muso dusukun kɔnɔna na olu nɔfɛ ka tɔ a bɛ taa ni ka segin quoi a bɛ taa ni ka segin a bɛ taa ni ka segin dɔw ta bɛ bonya kojugu ni forotaji sera yɔrɔ la fo dɔw bɛ kiri walima a bɛ kɛ i n'a fɔ u bɛna kiri donc a bɛ fɔ de ma diya wala o ni nege tɛ kelen ye ko kɛtɔ la mun bɛ sɔrɔ a kɔnɔ o de ye diya ye yanni ko ka kɛ a miiri la mun bɛna ira o ye nege ye i y'a faamuya donc negeda o ye sisan rapport bɛ laban ni sensation mun ye c'est à dire ni rapport bɛna laban farikolo bɛɛ bɛ balawu de kɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ kɛ cɛ la a bɛ kɛ muso la farikolo bɛɛ bɛ balawu dɔ de kɛ ɲɔgɔn fɛ o bɛ kɛ negeba ye mun ni nege tɔ ye dɔ in tɛ kelen ye ani diya dɔ in tɛ kelen ye a bɛɛ bɛ balawuba de kɛ ɲɔgɔn fɛ ale bɛna seconde damadɔ kɔnɔna na c'est à dire a tɛ miniti bɔ quoi a bɛɛ bɛna ɲɔgɔn fɛ a bɛ a kun bɛ cɛ n'a bɛ cɛ a bɛ cɛ ni ji de ye n'an b'a fɔ mun ma ko bɔnni que ça soit muso fanfɛ ani cɛ fanfɛla la donc o de ye satisfaction ye donc o satisfaction ye jumɛn ye c'est à dire i ye rapport kɛ ka i nege dara yafa bɔra kelen nege da o de ye satisfaction ye donc satisfaction ni nege yɛrɛ o tɛ kelen ye satisfaction ni diya yɛrɛ o tɛ kelen ye mais muso dɔ bɛ yen a bɛ se ka fila bɛɛ sɔrɔ walima k'a saba bɛɛ sɔrɔ mais dɔ bɛ yen a bɛ kelen dɔrɔn sɔrɔ a tɛ fila sɔrɔ mais dɔ bɛ yen a bɛ se ka fila sɔrɔ a tɛ kelen sɔrɔ donc an b'a différence di muso min bɛ yen k'a fɔ yanni rapport ka daminɛ baro dama na n'i yɛrɛ farikolo bɛ commencer donc ka réagir o kɔrɔ ye k'a fɔ o muso in a b'o sɔrɔ déjà rapport kɔnɔna na cɛ kɛtɔ ka frottage kɛ diya mun bɛ sɔrɔ frottage la a b'o fana sɔrɔ i y'a faamuya donc rapport kɔnɔna na a bɛ bɔnni fana sɔrɔ c'est à dire rapport ti laban fiyewu f'a ka bɔn fana donc a bɛ fɔ o ma k'a ye satisfaction totale sɔrɔ i y'a faamuya donc a y'a saba bɛɛ sɔrɔ quoi que ça soit miniti janyana bɔnni na o miniti ma janya bɔnni na o mais a kɔni y'a saba bɛɛ sɔrɔ rapport kɔnɔna na a bɛ fɔ o ma damu totalité
o muso in ye o dafalen sɔrɔ n'ala ka jɛ inshallah y'a faamuya mais muso dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ ale cɛ tɛ ale cɛ tɛ baro kɛ n'a yɛrɛ mun ye nege baro ye kuma tɛ k'a fɔ ko nege kana farikolo la quoi donc cɛ fana tɛ munumɛnɛ sira foyi ta k'a sɛgɛrɛ kariseli foyi ta k'a sɛgɛrɛ kuma tɛ k'a fɔ ko nege sira ko kana dɔn a hakili kɔnɔna na i y'a faamuya o la cɛ bɛna ale dayɛlɛ dɔrɔn ka sin ka don a ra ten donc yafa bɔra kelen quoi o muso in o ti nege sɔrɔ rapport kɔnɔna na donc cɛ kɛtɔ ka forotazi kɛ ni cɛ ka forotazi janyana fo muso ye diya commencer ka diya sɔrɔ ka tila ka muso tilala ka bɔn yafa bɔra kelen k'ale to o forotazi ra o la muso a ma diya sɔrɔ a ma nege sɔrɔ o cɛko in kɔnɔ mais a ye diya ani satisfaction a y'o sɔrɔ kelen panna kun mais a ye fila sɔrɔ quoi voilà donc i bɛ taa muso dɔ fɛnɛ sɔrɔ yen ale cɛ a tɛ nege kan fɔ a ye a tɛ kareseli kɛ donc o kɔrɔ k'a fɔ o tɛ negeya bon i bɛ taa o muso kelen fɛnɛ sɔrɔ yen donc ale cɛ i b'a sɔrɔ forotazi fɛnɛ na ni forotazi daminɛna muso bɛ negeya muso bɛ diya sɔrɔ quoi muso bɛ diya sɔrɔ a bɛ ka diya sɔrɔ donc cɛ bɛ bala k'a bila k'a sɔrɔ muso m'a bila quoi donc o muso in ale a tɛ nege sɔrɔ parce que nege kan ma fɔ a ye a ma munu mɛnɛ mais a bɛ diya sɔrɔ parce que cɛya ye taa ne ka segin kɛ a ka voisin kɔnɔna na nka a tɛ satisfait parce que a ma bɔn rapport in kɔnɔna na donc ale kelen de sɔrɔ sisan forotazi negeya mun bɛ sɔrɔ forotazi la diya mun bɛ sɔrɔ forotazi la a bɔra o kalama mais a ma satisfait parce que a ma bɔn est-ce que i y'a faamuya voilà donc o ye kelen sɔrɔ camancɛ ta kelen quoi donc i bɛ taa muso dɔ fɛnɛ sɔrɔ yen ale cɛ ta karese cɛ tɛ foyi mais ni cɛ nana don a ra cɛ bɛ forotazi kɛ ka se yɔrɔ la a bɛ damu sɔrɔ a bɛ bɔn fɛnɛ donc ale bɛ fila sɔrɔ a ye damu sɔrɔ diya mun bɛ sɔrɔ forotazi la a y'o sɔrɔ a tilala ka bɔn donc ale ye fila sɔrɔ mais kelen panna kunna mais i bɛ taa muso dɔ sɔrɔ yen ale bɛ satisfait k'a sɔrɔ a ma ni si sɔrɔ o kɔrɔ ye di ale kareseli ma kɛ n'a ye donc forotazi fɛnɛ ma kɛ n'a ye i y'a forotazi jan ma kɛ n'a ye quoi donc cɛ pénétrera cɛ sina k'a ka point G yɔrɔ dɔn c'est à dire cɛ ye a nege base bɛ sɔrɔ yɔrɔ minnu na cɛ b'olu yɔrɔ dɔn quoi cɛ ma temps tuer quoi cɛ ye rapport daminɛ dɔrɔn cɛ taara base o yɔrɔ kan ka sin k'olu gosi donc a farikolo ye balaw kɛ ɲɔgɔn fɛ dɔrɔn ji nana ma yan'a farikolo k'a fɔ k'a bɛ réagir nege b'a pousser joona c'est à dire diya in balala ka n'a ma parce que yɔrɔ dɔw bɛ sɔrɔ voisin kɔnɔna na ni cɛ bɛ yen yɔrɔw dɔn i tɛ se k'olu gosi ko fila ni saba kɛ ko muso m'a bila o tɛ se ka kɛ donc a bɛ bila kɛ quoi donc cɛ b'o o technique dɔn déjà quoi n'a nana a t'a yɛrɛ bila kareseli jana a t'a yɛrɛ bila forotazi jana ni da yɛlɛla ma n'a donna dɔrɔn a bɛ t'i base o yɔrɔ kan a b'olu gosi dɔrɔn donc muso b'a bila donc muso bɛ se ka bila ten donc o muso in a satisfera parce que ji natɔla nana ni sensation mun y'a fari la o ye balakana mun k'a ma a n'a farikolo ye balaw mun k'a nɔfɛ n'a y'a bila donc a ye satisfaction sɔrɔ parce que satisfaction ye ni lafiyali de ye donc a ni lafiyara mais nege ko ma k'a ma forotazi fɛnɛ ma k'a ye donc ale balala ka sin ka ni lafiya sɔrɔ siɲɛ kelen quoi i y'a faamuya donc ni saba bɛɛ bɛ se ka kɛ muso la donc muso ko ra mun ka ɲi ka tɛmɛ a bɛɛ kan ni sera ka saba bɛɛ di muso ma i ka se ka saba bɛɛ d'a ma na rapport b'i kɔnɔ don mun su kabini o don lazara waati walima o don sufɛla première ninnu na ka to ka negekan baro kɛ ni muso ye a farikolo ka commencer donc ka réagir parce que n'i bɛ negekan mɛn walima i b'a filɛ i fari bɛ commencer donc ka réagir quoi donc a bɛ fɔ ma nege i farikolo bɛ labɛn ni nege ye quoi nege labɛnnen b'a kɔnɔ déjà donc na rapport daminɛna i ka forotazi janya muso ka se ka diya sɔrɔ forotazi la donc fo ka taa muso k'a bila fɛnɛ k'i to rapport la n'a ye donc o y'a saba bɛɛ de sɔrɔlen ye rapport kɔnɔna na donc n'i ma se o ra i yɛrɛ ka lahalayaw kama i kɔni k'i gɛlɛya i ka partenaire ka se ka muso a ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ c'est à dire a ka se ka bɔn k'a sɔrɔ e bɛ forotazi kɔnɔna c'est à dire e kan'a bila k'a sɔrɔ muso m'a bila quoi donc muso fɛn o fɛn n'a bɛ rapport kɛ ni cɛ ye ni cɛ de bɛ tila fɔlɔ k'a sɔrɔ muso ma tila a b'o muso in kunkolo la k'a fɔ cɛ tɛ cɛyara hali ni cɛya bɛ jalen a bɛ ja kaki i bɛ se ka rapport kɛ fo 20 minutes i ɲɔgɔnna tɛ yen i yɛrɛ fɛ i ɲɔgɔnna tɛ yen en tant que e bɛ tila muso in ɲɛ n'i ye muso ɲininka a b'a fɔ k'i tɛ cɛya de la parce que muso k'a fɔ i bɛ cɛyara a tɛ se k'o fɔ mun bɛ sɔrɔ rapport kɔnɔ k'a sɔrɔ a m'o sɔrɔ quoi n'a y'o sɔrɔ de a b'o sɔrɔ cɛ mun bolo de dɛ a b'a fɔ k'o bɛ cɛyara hali n'o cɛya man bon
o de kama kuma dɔ la cɛya bonyani a tɛ kɛ référence kuma dɔ la n'a sɔrɔ technique bɛ yen i y'a faamuya nka ni technique tɛ yen a bɛ kɛ référence ye donc cɛya que ça soit a bonyana ou bien a ma bonya technique de frottage minnu bɛ yen n'o b'a to muso bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ i ka miniti janyana o a ma janya o n'o de b'a to muso bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ yanni e k'i yɛrɛ sɔrɔ i b'i basé o kow de kan k'o ɲɛw ɲini k'o dɔn en tant que muso kɔni b'a yɛrɛ sɔrɔ e bolo a bɛ bɔn i ɲɛ ko e ka rapport cogoya ye o ye o muso in tɛ se k'a fɔ yɔrɔ si k'a fɔ k'i tɛ cɛya la a tɛ se k'o fɔ parce que a bɛ ka mun ɲini cɛko ye ɲini fɛn dɔ de ye mun bɛ yen a b'o sɔrɔ a kɔnɔna na quoi i cɛya mana kɛ cogo o cogo n'o bɛna ale ma kaban a b'a fɔ k'i bɛ cɛya la ça c'est clair donc ni saba de bɛ yen a saba si tɛ kelen ye dɔ bɛ kelen sɔrɔ a la dɔ bɛ fila sɔrɔ a la dɔ b'a saba bɛɛ sɔrɔ donc a bɛ nin cogoya de la an bɛ se ka jaabi kɛ mun ye n'Ala ka jɛ inchallah donc tɛ kelen ye les jeunes. A faamuyara le secret an ka ɲininkali sabanan n'a laban ye min ye cɛ dɔ ko ale bɛ fɛ i ka position kelen de fɔ ale ye position kelen min n'i tora k'o pratiquer ni muso ye rapport la n'a tɛ ɲinɛ i kɔ fiye fiyewu yɛrɛ le secret k'an mago b'o de la. Baasi t'a la Ala k'an bɛn donc sababa ma position kelen bon an tɛna position fɔ a ye parce que position musow fanfɛla la a bɛ n'a fɔ cɛw position tɛ yen k'a fɔ k'i bɛ mun préciser k'a fɔ n'i b'o kɛ ni muso ye k'a tɛ ɲinɛ i kɔ fiyewu o position tɛ yen musow ka lahalaya tɛ kelen ye quoi musow kɛcogoya tɛ kelen ye u ka lahalaya tɛ kelen ye u negecogoya tɛ kelen ye u ka basiw fana tɛ kelen ye donc muso dɔ bɛ yen n'i bɛ rapport kɛ n'a ye ni rapport kɛ n'a ye k'a ban k'a sɔrɔ a ma birili kɛ yafa bɔrɛ kelen a b'a fɔ k'a ma rapport kɛ parce que ale fɛ n'o ma kɛ ale bɛ damu mun ɲini rapport a t'o sɔrɔ mais muso dɔ bɛ yen ni rapport kɛ n'a ye ni birili kɛ n'a ye o b'a tɔɔrɔ yɛrɛ de o b'a degun donc o b'ale degun de quoi n'i y'o kɛ dɔrɔn ale fɛ a ma rapport kɛ parce que rapport kɛ ni ale tɔɔrɔ a tɔɔrɔla quoi donc yarɔ olu fila bɛ ɲɔgɔn contrer de voilà ne ye muso dɔ ye fɛnɛ mun kumana ne fɛ a ko ni rapport kɛ n'ale k'a ban k'a sɔrɔ ale ma biri yafa bɔrɛ kelen birili dama tɛ dɛ i bolo ma se ale ka kɔfɛ partie ninnu ma bobarayanfan ninnu ma ka to k'u bugɔ quoi n'i m'o kɛ k'a bɛ n'a fɔ i ma rapport kɛ n'a ye ale ta tɛ birili dama ye i bɛ to k'ale bugɔ a ka bobarayanfan in de fɛ ko de b'ale excité o de b'a to ale bɛ damu sɔrɔ rapport la mais dɔ bɛ yen n'i y'o k'o la o b'o tɔɔrɔ donc a bɛ ten de a position fɛn o fɛn n'a bɛ kɛ dɔ ka préféré de don a bɛ dɔ ci a bɛ dɔ satisfait position kɛcogoya la nka dɔ bɛ yen o b'a kɔn quoi dɔ bɛ yen a t'o ci muso ka voisin cogoya tɛ kelen ye u ka voisin janya tɛ kelen ye a bonya tɛ kelen ye u composition tɛ kelen ye u kɔnɔnaw tɛ kelen ye u lahalaw tɛ kelen ye donc u nege yɛrɛ cogoyaw fɛnɛ o tɛ kelen ye o la n'i ko k'i bɛ position kelen di i bɛ se ka don dɔn fili kɔnɔna na parce que dɔ bɛ yen pour que a ka diya sɔrɔ cɛko la f'a ka yɛlɛ cɛ kan mais dɔ bɛ yen n'ale yɛlɛla cɛ kan a bɛ kɛ i n'a fɔ a y'a sigi pɔnti de kan donc ale tɛ lafiya fiyewu f'o ka falen de donc n'i ko k'i bɛ position kelen fɔ yen i bɛ se ka fili donc ka kuma lasurunya dɔrɔn i bɛ position bɛɛ de kɛ i b'u falen ka taa n'i taara se position ma don mun na mun ye muso yɛrɛ diya ɲɛ position ye a bɛ damuba sɔrɔ mun na o tɛ fili ka bɔ position tɔw cɛla i n'a dajukɔrɔ kanni m'a fɛ walima i n'a mangani m'a fɛ walima i n'a si kanni m'a fɛ walima i n'a vibration ye a farisogo la walima kuma ka bala ka tigɛ a la i kɔni na tamasiyɛn dɔ ye a ɲɛ kan o don a n'a farisogo la o don mun ni tɔw position tɔw tɛ kelen ye cela veut dire que o y'a ka position préférée de ye a bɛ damu sɔrɔ mun na ka tɛmɛ position tɔw bɛɛ kan o kɔrɔ ye k'a fɔ n'i b'a fɛ k'a bila kawura don min na walima i bɛ fɛ k'i yɛrɛ suguya yira la don min na i bɛ taa n'o position ye donc i bɛ se ka frottage mun kɛ ni force ye i bɛ sɔrɔ k'o utiliser contre elle donc a ka ca Ala fɛ hali n'a kulola de tɛmɛ n'i ka baara ye parce que muso bɛ kulo kuma dɔ rapport la k'a sɔrɔ rapport goyaɲɛ tɛ k'a sɔrɔ a diyanya yɛrɛ de don donc a ka ca Ala fɛ n'i y'o kelennin sɔrɔ ka bɔ tɔw cɛla i bɛ se ka tɔ ninnu bɛɛ kɛ dɛ mais n'i b'a fɛ k'i sugu yira la don min na donc i bɛ taa n'o sira ye walasa ka se k'i yɛrɛ sugu la a ka dɔn k'a fɔ ko tiɲɛna ani mɔgɔ min bɛ ɲɔgɔn kan kurusitigi don n'Ala sɔnna ma tafetigi tɛ awɔ parce que kuma dɔ la muso ni cɛ bɛ kɛ ɲɔgɔn kan i b'a sɔrɔ u fila bɛɛ ye tafetigi ye o bɛ kɛ dɛ tafetigi ye jɔn ye voilà muso bɛ mun ɲini e la a tɛ k'a sɔrɔ e la bon finalement muso b'a ye i fana y'ale ɲɔgɔnna de donc a bɛ fɔ o de ma tafetigi donc n'a degun bɛ i ka mɔfɛrɛ wuli les secrets wele 77 39 39 0 de n b'i kɛ kaki ni Ala ka diɲɛ ye n'i ma ne wele i ka danaya bɛ mun kan o tigi wele n'o tɛ musobakɔrɔ falen k'a balo
k'a furakɛ k'a fa bɛ nugu ka tila k'u magaya e yɛrɛ muso mana kɔ dugu la f'e yɛrɛ bɛ nisɔndiya e tɛ ka se ka i ka baara kɛ denmisɛnnin fitinin dɔ de bɛ to k'a den kɛrɛda fɛ o tɛ hali chambre ta n'a ye n'a ma kɛ a ni ti lafiya fa bɛ planification kɛ ka yɔrɔ dɔ jagoya tali dilan cogo dɔ la ka t'i yɛrɛ ni saha o fɛ yen heure kelen kɔnɔna na c'est à dire hali u ti mɛn hali baro t'a baro tɛ yen e nakun dɔnnen de don baro tɛ yen fini caman bɔli tɛ yen donc an ka taa de don donc a bɛna a ni saha o la ka sɔrɔ ka na don so a don tɔ la a yɛrɛ muya ka fɛnw kɛ ka muya a bɛ don dɔrɔn a bɛ taa ko ka fɛnw kɛ a ni sahara donc kalo tɔ kɔnɔna na e bɛ ka baara misɛnnin minnu kɛ parce que e ta min jate baara misɛnnin de ye e bɛ ka baara misɛnnin minnu kɛ o t'a tɔɔrɔ bilen o wala n'a cayara a ni na tuma min na a bɛ taa n'a ye sahalikɛla in fɛ yen o b'a saha donc ni degun b'i kan mun ye caya problème ye a ɲɛɲini k'a wuli ka bɔ i kan hɛrɛ b'o de la n'o tɛ tiɲɛ na n'i ma farati i muso denmisɛnnin dɔ de bɛ ka tulonkɛ k'a la dɛ walima mɔgɔ dɔ e ti mun miiri yɛrɛ wala donc mun y'a kɛ e kɛmɛ k'i sigi n'a ye ten ko foyi foyi n bɔrɔ foyi ne kun tɛ taa e yɛrɛ bɔra ne kun tɛ taa fɔlɔ n'i y'a ye n kɛra tan sisan ko waati n'a cogoya don waati tɛ dɛ degun de nana i ma wuli k'a ɲɛɲini k'a wuli ka bɔ i ka hɛrɛ b'o de la n'Ala ka jɛ parce que i muso de don en tant que e bɛ k'a tulɔ i bɛ k'a furakɛ a bɛ ka nugu diya dɔ de dira a ma fɛnɛ i fɛnɛ n'o de ka kan i k'o sama ka bɔ a sogo in na a golo in na quoi voilà a fɛnɛ tɛ k'i jara o donc e yɛrɛ ka degun de bɛ k'i jɛ ko in na o la kan'i sigi n'o ye dɛ que ça soit a bɛ ɲɔgɔn kan waati ɲɔgɔn kan o i bɛ extérieur la o i tɛ extérieur la o n'i kɔni sigalen b'i yɛrɛ la i yɛrɛ furakɛ a kɛra ni muso tɛ ɲɔgɔn kan o n'i kɛnɛyara i kɛnɛyalen nana sɔrɔ yen ni kɛnɛyara fɛnɛ i natɔ la ni kɛnɛyalen nana sɔrɔ yen hali ni i mana fɔlɔ mais i kɛnɛyalen garantie b'o de la quoi a tɛ tɛmɛ ni bɛna taa vacances la n b'a kɛ tan e man kɛnɛ e yɛrɛ b'a dɔn i man kɛnɛ o e nalen ni sababa ma bɛn voilà donc i yɛrɛ furakɛ i k'i yɛrɛ kɛ kaki hali ni muso tɛ ɲɔgɔn kan i bɛna waati min o b'a sɔrɔ garantie b'i ka ko la ka na donc hɛrɛ b'o de la donc kuma tɛ mun n'a muso kɔni bɛ ɲɔgɔn kan o donc baara misɛnnin muso b'a kɔn dɛ voilà man d'u ye dɛ kuma bɛɛ cɛya bɛ kɛ i n'a fɔ nugubakun k'a magaya ten walima kuma bɛɛ tufako 2-3 ji bɛna e ma musow ka fɛn tɛ dɛ u b'a fɔ ne yɛrɛ kuma bɛɛ k'ale cɛ b'a nɔgɔ dɔrɔn de k'a bila mais a bɛ malo i ma a tɛ sɔn k'a f'i ye parce que ni ji nana e ma e ni bɛ sahali mun kɛ e hakili la ko rapport banna de muso fɛ y'ale nɔgɔ de parce que ale ma bɔ foyi kalama voilà donc o ye degun de ye mun bɛ kɛ cɛlaka la n'a bira fɛɛrɛ kɛ k'a wuli ka bira hɛrɛ b'o de la n'Ala ka jɛ inchallah donc les jeunes i bɛ jumɛn da nin kan d'accord an b'a fɔ fanu ye ka to lamɛnni na ni ne kun ye kulo garisɛgɛ bi ka bɛn bi samedi donya ma lisɛgɛrɛ sunkalo bɛ ka taa laban ma mun b'i bolo ka se fanu ma bon baasi t'a la n'Ala sɔnna ma inchallah sunkalo in na mɔgɔ caman bɛ yen n'olu kun karilen don déjà ka sababu kɛ i b'a sɔrɔ hali furaw ka d'u ye mais sunkalo bɛ k'u degun dɔɔni donc bamananw kɔni kɔnɔ fara fɛn fila de bɛna mɔgɔ hakili la donc sunɔgɔ walima musoko kɔnɔ fali na n'o fila de ye hakili la bon ni kɔnɔ tɛ ka fa sunɔgɔ tɛ yen musoko tɛ yen bon n'o kɛra kow bɛ sumaya dɔɔni o de kama an ma jigin u la fɛnɛ mais ni Ala sɔnna ma inchallah fɛn caman b'an bolo yan minnu n'o préparelen bɛ fanuw ye ni Ala sɔnna ma inchallah denmisɛnninw ka misɛn musow ka tulonkɛ denmisɛnninw ka taa tulonkɛ k'i muso la an ma ɲɔgɔn ye dɛ n'an ye ɲɔgɔn ye denmisɛnninw o bannen dɛ kɔsa na terimuso dɔ bɛ ale yɛrɛ de fura minɛ ka d'a cɛ ma a laban na tilegan fɛ n'a nana k'a b'i munumunu n'a nana cɛ sɔrɔ so kɔnɔ a b'i den ka kɛ yɔrɔ dɔ taaba ye ne ko a kɛra cogo di ko ko yɛlɛma kɛra ale kan dɛ n ko wala a bɛ ten ko ballon yɛlɛmana ka kan na a ma se ka cɛ supporter bilen n ko foyi tun tɛ cɛ in na o a kun man kɛnɛ de degun dɔ de tun b'a la o bɔra a kan a yɛrɛ tun bɛ dafasa gɛlɛya in de la a laban u ye ne yɛrɛ wele téléphone a ye ne yɛrɛ wele ka passer cɛ ma cɛ ye ne félicité ka fɔliw kɛ vraiment ko sisan ko fɛn bɛ yen bon ne yɛrɛ y'a muso ye parce que muso y'a photo ci ne ma ne yɛrɛ y'a ye muso in falen bɛ cogo min na mun ne ba kun na don a la dɛ bon ale ni muso tɛ ɲɔgɔn kan waati dɔw kɔnɔ n'a fɔra ko ka to ten muso bɛ taa wuli tuma min na fo ka fura ɲini cɛ a b'a sɔrɔ muso yɛrɛ de degunna donc o ye ba kɛtɔ ye ka cini kɛ voilà laban a bɛ taa yɛrɛ di dɔ ma mun k'a sɔrɔ o man d'a yɛrɛ ye donc ni Ala sɔnna ma ni sunkalo ko bɛ yen
abia hal sans anga fon be bambola ni akoma ni basura ni songoro bana ni akoma ni basura fenta mon be an saka mun be expliquer a chama bien konso bien cheke mo bien ou safneni contre safneni traitement complet ou bien quoi an saka be expliquer quoi ni wele ke de bika problème expliquer donc be saka soro tukam na ni sra we muye ambolu fie na la sona ma sala no lo kuraila donc on a tasra mon fait ano fonyo ina la gadien inchallah les jeunes donc am saka de fo mo comme songolo ma bampeu an saka andina la ban fouye parce que songolo refena ma ban donc peu am do ke ato ala kan noya salama belaje de mahera na la sona ma inchallah toujours malik le secret et les jeunes avec mes plateau ba ngaya bi ni ba ni intervention ba so malik le secret et ban sur internet do kare ni mo be kuna fona refena bi sika daw goshi 77 39 39 0 ni daw goshi dana la yen dama la ko de ga fo jama ga cha don ki basande don ko fe ko daw kuna yele yede na la sona ma groupe fena bambula nga groupe les son professionnels yaw be fo alhamdulillah ya rabbul alamin alhamdulillah ya rabbul alamin assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh wa balmake malik le secret et les jeunes donc sur le nouveau plateau